혼란의 시기에 언제나 등장하는 세기의 인물들. 전쟁을 통해 유럽, 아시아, 아프리카를 이었던 알렉산더. 유럽 땅에서 멀리 러시아까지 원정을 갖다 실패했던 나폴레옹. 2차 대전을 일으켜 악명을 떨친 히틀러. 그들이 침략했던 땅보다 더 넓은 영토를 칭기즈칸은 정복했다. 취재팀은 몽골 평원 속에 숨겨진 칭기즈칸이 세운 대몽골 제국, 그 비밀을 찾아 길을 떠나본다. 울란바토르를 떠나 혹한의 평원을 달린 지 1시간. 우리는 햇빛을 받아 눈부시게 빛나고 있는 은빛 동상과 만날 수 있었다. (2006년) 몽골 제국 창건 800주년을 맞아 세워졌다는 이 거대한 동상은 높이가 무려 40m에 달한다. 그 규모만으로도 현재 몽골인들이 칭기즈칸을 어떻게 생각하는지 느낄 수 있다. 칭기즈칸이 바라보는 곳은 그가 태어난 고향 델리운 볼닥이다. (1162년) 어느 유목민 집에서 오른손에 피뭉치를 잡고 한 아이가 태어난다. 그의 이름은 태무친. Сайн хүү болох нь байна. За өнөөдөр Тайчдын баатар Тэмүүгнийг барьж ирсэн тул энэ хүүнийг Тэмүүжин гэж нэрээдээ. Тэмүүжин. Тэмүүжин! Чи хөх тэнгэрийн талаар хаан болох нь? 당시 몽골의 정신적 지주였던 샤먼들은 입을 모아 태무친이 몽골을 통합하고 칸이 될 것이라고 예언했다. 그것은 평화를 가져다줄 영웅을 기다렸던 당시 몽골 유목민의 마음인지도 모른다. 13세기 몽골 평원은 타타르, 메르키트, 키레이트, 나이만, 몽골 등 여러 부족으로 나누어져 힘의 각축전을 벌이고 있었다. 1200년 칭기즈칸 군은 금나라를 등에 업고 몽골 평원을 혼란스럽게 했던 타타르 부족과 치열한 전투를 벌이게 된다. 당시 유목민들은 전쟁을 하면서 동시에 전리품을 챙기는 관습이 있었다. 승리보다 전리품 챙기는 게 더 급했던 유목민 병사들에게 칭기즈칸은 중요한 결단을 내린다. Тулаанд ол зомгийг хайж гол нурууг алдаж хэрхэвч болохгүй. Дайснаа дарсан цагт ол зомг биднийх болно. Тэр цагт мултаар хуваацгаая. 그 전리품 문제가 몽골 유목민 사회에서 당시에 너무나 분열과 갈등의 요소가 됐던 겁니다. 칭기스칸은 바로 그걸 말끔하게 정리를 한 사람입니다. 자, 여기서 우리는 용어를 한번 생각해 봐야 됩니다. 통상 전리품 하면은 전쟁에서 얻는 여러 가지가 있고 그 밖에 부수적으로 얻는 걸 전리품이라고 생각할지 모릅니다. 적어도 많은 전쟁에서 전리품은 그랬을 겁니다. 그러나 몽골 유목민들에게 있어서 전리품은 그것이 아니라 전쟁의 목표 그 자체였습니다. 전리품에 대한 칭기즈칸의 말 한마디는 몽골 유목민에게는 혁신이었다. 칭기즈칸은 약속대로 전투에서 승리한 후 공로에 따라 전리품을 공평하게 나누어 주었고 몽골 부족은 전투에만 전념할 수 있었다. 하지만 1203년 칭기즈칸 군은 몽골 평원의 중심부를 차지하고 있던 키레이트 부족과 힘겨운 싸움을 벌이게 된다. 당시 몽골 평원은 자기 부족 이익을 위해 오늘의 아군이 내일의 적군이 되는 불안정한 형국이었다. 이 싸움도 키레이트 부족의 배신으로 벌어졌는데 칭기즈칸 군은 대패를 한다. 칭기즈칸은 살아남은 부하들과 몽골 평원 동쪽 끝 발주나 호수로 피신을 한다.
이곳에서 칭기즈칸은 그의 생애 중 가장 어려운 시기를 맞게 된다. 병사들은 지칠 대로 지쳐 전의를 상실했고 먹을 것도 마실 물도 없었다. 하지만 칭기즈칸은 쓰러져가는 병사들을 하나로 묶으며 패배를 승리의 밑거름으로 탈바꿈시킨다. 이것이 바로 19명의 부하와 함께 흙탕물을 마시며 결의한 발주나 호수의 맹약이다. жаргал зовлонгоо бусдаар эдэлж үхэгсэхээ хамтаар хүлээсв. Энэ газар надтай хамт үхэгсэхийн үзүүрт байгаа та нарыг эзэж мартах учиргүй. Хэрвээ би энэ үгнээсээ буцвал энэ шавартай ус шиг олдгоо. 이 칭기스칸을 따르는 사람들이 자신의 죽음을 무릅쓰고라도 이 자신의 죽음을 구하기 위해서 필사적인 모습을 보입니다. 왜 이렇게 되느냐면 칭기스칸이 그만큼 이 사람들하고 마음을 나눴기 때문이죠. 보면 그 어려운 환경 속에서 같이 흙탕물을 마시면서 맹세를 하기도 하고 그렇게 했던 사람들은 끝까지 돌봐줍니다. 하지만 이 사람들이 배신을 했다. 그러면 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 끝까지 가서 반드시 처형하고 제거해버리는 그러한 모습을 보입니다. 충성심과 드높은 사기로 무장한 칭기즈칸 군은 1204년 시라케에르 전투에서 당시 가장 큰 세력이었던 나이만 부족을 상대로 힘겨운 승리를 거둔다. 이 싸움을 끝으로 칭기즈칸은 몽골 평원을 하나로 통합해 몽골 제국을 세운다. 1206년 부족장 대회의 쿠릴타이를 통해 만장일치로 몽골 제국의 칸이 된다. 드디어 칭기즈칸의 몽골 제국이 역사에 등장하게 된다. Баатруудаа бид бүх хүчээ нэгтгэж чадваас их гүрнийг зовлон зүдгүүргүй байгуулна. Энэ цагаас хойш энэ улс хастроо мөнхлөн хөх Монголон дарахлаа. 당시 부족 중심 사회였던 몽골에서는 쿠릴타이라는 부족장 대회의가 있었는데 이는 칸의 의사결정에 아주 중요한 역할을 했다. 이를테면 대원정이라는 중요한 사안이 있을 때 각지에 있는 장군들, 수령들을 불러 모아서 회의를 하는데 그 절차는 굉장히 민주적인 절차에 따라서 진행되었던 걸 학자들은 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 칭기스칸이라는 절대 군주가 있었지만 이 군주 역시 대원정을 할 때는 다른 지역의 장군들, 수령들의 의견을 물어서 자발적인 참여를 유도하는 굉장히 민주적인 의회제도라고 요즘 말로 하면 할 수 있는 겁니다. 이렇게 쿠릴타이를 통해 힘을 얻은 칭기즈칸은 세계 대원정에 나서게 된다. 여기엔 몽골 유목민만의 비밀이 숨겨져 있다. 그중 하나가 바로 몽골 평원에서 흔히 만날 수 있는 몽골 준마다. 몽골군이 세계 최강의 군대라면 몽골 준마는 몽골군을 만든 근본이었다. 몽골 기마병은 몽골 준마 5마리를 번갈아 타며 기동력을 높여 장거리 원정에 나설 수 있었다. Жишээ хэлэх юм бол би бас туршид хийж үзсэн л дээ. Одоо Томс гэж Оросын өндөр морь байдаг. Их сайхан морь. Тэргээр нь 300 км явж дараа нь Монгол морьоор би бас 300 км туршид хийж үзсэн. Монгол морь цагт 10 км явдаг. Яагаад их зэрэг явж байгаа гэж бодоод одоо их давхгүйгээр нэг алхуулаад нэг одоо шогшуулаад тийм нэг хатруулаад ингээ явхад за ингээд хоногтоо нэг 4 цаг унтаж амар ихэд 24 цагаас 20 цаг явах нь тийм Монгол морь. 20 цаг явдаг юм билээ. Тэгэхэд 20 цаг унах гэдэг чинь 200 км явчихсан байгаа байхгүй Монгол морь бол. А тэгэхэд Томсог бол 150 км-ээс цааш явдаггүй хичээ зогсдог.
인내심이 강해 하루에 200km를 거뜬히 달릴 수 있는 몽골 준마는 겨울에도 눈을 파고 풀을 뜯어먹을 수 있어 장거리 원정에 별도의 사료가 필요 없었다. 유럽 말의 점핑과는 달리 갤러핑이라는 네 발을 엇갈며 뛰는 특징은 활 쏘기에도 좋았다. 또한 서양의 큰 말과는 달리 코너를 도는 순발력도 우수해 근거리 전투에도 알맞았다. 드넓은 초원 위에서 살아가는 유목민에게 말은 그저 가축이 아니다. 평상시에는 삶의 동반자였고 전투에서는 죽음의 동반자였다. 몽골 준마가 있다면 그 등 위에는 몽골 유목민이 있다. 취재팀은 몽골의 마상무예단을 찾았다. 지금은 마상무예단의 모습 속에서 당시 몽골군의 흔적을 짐작해 볼 수 있을 뿐이다. 그렇다면 몽골군의 무기와 군장들은 어떠했을까? 울란바토르의 국립박물관. 군장도 무기도 모두 기마 전투에 알맞게 만들어진 게 특징이다. 말을 타고 내리기 편하게 만들어진 넓은 말 발걸이. 버섯 모양의 전통 신발은 말 위에서 쉽게 떨어지지 않게 했다. 나무 말 안장은 가볍고 턱이 높아 몸을 기대어 활쏘기가 편했다. 이는 항상 이동하며 살아왔던 유목민 생활에서 나온 지혜다. 가죽 갑옷과 무기를 합해 40kg이 넘지 않은 몽골군의 군장은 철제 갑옷을 걸친 유럽군의 70kg이 넘는 군장에 비해 엄청난 기동력을 발휘했다. 내가 боксчин 20kg идэх зодтолдог. нөгөөх нь 10kg гэж зодтолдог. 12 араун тоглоход 20 хилтэй гарна унаад. Тэрүүнтэй адилхан. Эритрүүд гэж одоо Европын шилдэг зэрэг байсан. Монгол Батхааны зэрэг очоод байлдах үед тэд нар өвч хуйхтай. Морин унчаад хуйгаа дааж босч чаддаг бол тийм зэрэгтэй байсан. 몽골군은 이 드넓은 평원 그리고 유럽까지 가는 장거리 장시간 전투에서 어떻게 식량 문제를 해결했을까? 이 또한 유목민 전통 음식에서 그 비밀을 찾을 수 있다. 바로 보르츠와 유제품이다. 몽골 전통 육포인 보르츠는 군장의 무게를 줄여 기동력을 높여주었고 동시에 전투 식량 문제를 말끔히 해결해 주었다. 소 방광 안에 넣은 소 한 마리 분량의 보르츠는 1년치 전투 비상 식량이 되었다. 몽골 유목민들 사이에는 말을 타고 활과 칼을 잘 다루면 천하를 얻는다는 말이 있다. 몽골군의 무기 또한 말과의 관련을 빼놓을 수 없다. 반달형 칼은 말을 타고 달리며 조금만 스쳐도 적들에겐 치명적이었다. 적군의 말을 겨냥해 땅속에 매설했다는 말 지뢰. 폭탄과 함께 여러 신무기도 개발됐는데 특히 공성기라 불리기도 하는 투석기는 만리장성과 호레짐들의 성들을 함락시키는 데 큰 몫을 했다. Ямар ч байсан эдэгдсэн орнуудын одоо хятадын тангуудаас, хятадуудаас зөрчдөөс тийм үү одоо сартуулаас тэр үеийн л одоо урчуудыг одоо дарагчуудыг тэр үеийн ухаантай инженерүүдийг татж авч ажиллуулж хот нураах багаж гэсэн. Хожим нь хөвлөө хаан дэлбэрэх багаж дариг хэрэгэлсэн нь бол ер нь одоо баттай гэж болмоор байна. Хятад дариг хэрэгэлсэн. 칭기즈칸 군이 여러 나라와의 전쟁에서 승리하자면 무기 개발이 필수적이었을 것이다. 2001년 발굴을 시작한 아브라가 유적지에서 출토된 유물들은
철제 재련 기술과 신무기 개발의 흔적을 보여준다. 당시 최고의 전투술은 말을 타고 활을 쏘는 것이었는데 몽골 유목민에게 있어 활쏘기는 이미 생활 속에서 터득한 기술이었다. 취재팀은 칭기즈칸 시대의 활을 만드는 장인을 찾아가 보았다. 몽골 활은 사냥이나 염소뿔, 대나무와 가축의 힘줄로 아주 튼튼하게 만들어졌다. Монгол номсон бол 13 дугаар зууны үед ямар материалаар хийж ирсэн бэ? Одоо яг тэр материалаараа одоо хийгдэж байгаа. Тийм учраас тэр 13 дугаар зууныхаа үеийн материалаар хийж, гарааргаар хийж байгаараа одоо дэлхий дээр их өөр улс оронд хийдгүү учраас хүмүүсийн сонирхол их татж байгаа. Энэ юу вэ нөхөр нь урд нь ивэр үе илэг нааж өгч байгаа. Энэ ивэр илэг нь бол үхрийн юм уу, янгирийн ивэр байгаа. Их үед нь бол бамбук уу одоо холос их явж байгаа. За энэ холсны ард талд бол цавуутай шүрмс тавиад тэгээд тэрийг нэг жил бүтэн жил хатаадаг. 1년 뒤 활이 잘 마르면 마지막으로 활줄을 연결해 완성한다. 보병용, 기마용 등 용도에 따라 활의 크기를 달리했다. 이곳 장인이 보관하고 있는 몽골 활들 속에서 다양한 모양의 화살이 눈에 띈다. За энэ болохоор нөгөө дуут дохиох шүгэлт сум гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол яг энэ эсхэх л одоо зориулттай юм да, чимээх. Одоо тэгээд энэ бас дотроо дуун олон янз байдаг одоо давших байна уу, ухрах байна уу, янз янз юм байх юм. За энэ болохоор энэ гэрэлт сум гэж. Энэний дотор болохоор нөгөө эсхийгээ хууж хийгээд, дартай эсхий хийгээд тэгээд шатаагаад тэгээ харуулдаг. Хэрвээ энэ харанхуй шин одоо дайсан дүү харуулж байгаа байхад бол та нар давшаад байгаа гэсэн. Хэрвээ харанхуй шин өөрийгөө байгаа газраас энэ эсрэг тал руу ардуугаа энэ сумыг харуулах юм бол ухар гэсэн тохиол. 이런 활과 화살의 제작 기술은 칭기즈칸 시대의 정점에 달했다. 먼 거리에서도 정확도가 뛰어난 몽골 활의 화살 세례에 적들은 피할 도리가 없었을 것이다. 이제 취재팀은 또 다른 비밀을 찾아 칭기즈칸의 고향 다달솜 델리운 볼닥으로 길을 향했다. 영하 30도가 넘는 혹한의 몽골 속, 그의 고향엔 과연 어떤 비밀이 숨겨져 있을까? 칭기즈칸의 고향 델리운 볼닥이 있는 다달솜은 울란바토르에서 차로 10시간, 현 몽골 동북쪽 러시아 국경에 자리 잡고 있다. 아름답게 휘감아 흐르는 오논강 물줄기가 그의 고향에 다다랐음을 알려준다. 그 옛날 이 오논강에서 어린 칭기즈칸, 테무치는 중마고우 자무카와 평생 우정을 약속한다. 그러나 훗날 자무카는 칭기즈칸의 적이 되어 스스로 죽음을 택함으로써 우정을 지킨다. 우정과 죽음을 넘나드는 냉혹한 몽골 평온의 법칙을 만나는 듯하다. 여느 지역과 달리 숲이 많은 이곳에 무언가 심상치 않은 기운이 감돈다. 취재팀은 한 무리의 말대를 쫓아 차를 급히 몰았다. 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까? 이게 백 속에 있는 저거거든요. 창자네. 네, 창. 밀스 메시테나. 바하 밀스노. 천 밀스. 슈테에서 나가. 몽골에서 늑대는 여러 가지 의미가 있다. 몽골인은 신화에 따라 늑대를 숭상하기도 하지만 한편으로는 가축 보호를 위해 싸워야 할 유목 삶의 적이기도 하다. 오늘은 앞산에서 늑대 사냥이 있다고 한다. 우리는 늑대 사냥을 자세히 지켜보기로 했다. 늑대 사냥꾼은 저격수와 몰입꾼으로 나뉘는데 이들의 모습은 마치 전투 작전 회의를 연상케 한다.
тэгээд ингээд энэ чигээр хоёр хоймаад гурвалж маягаар. Тэгээд ингээд энэ тань дөрүүлээд тэгээд ингээд гараад очсон шүү дээ. Тэгэд бид ингээд даваагаараа суугаад байж их юм. Одоо энэ олуулаа юм шиг ганц сайхан үргээч. Урс шүн энэ шанван кадлсан одоо энэ байгаа. 이제 작전 회의가 끝나고 몰입꾼들이 먼저 길을 나선다. 몰입꾼들은 산등성이를 올라 각자 맡은 위치로 배치된다. 세 팀으로 구성된 몰입꾼은 세 방향으로 나누어져 사냥감을 몰아간다. 늑대 사냥은 가운데 몰입꾼을 중심으로 좌우 날개를 이용해서 사냥감을 막다른 곳으로 모은 다음 화살을 쏘아서 잡게 되는데 이는 칭기즈칸 군의 실제 전투에서의 모습과 같다. 한편 산 반대편에서는 저격수들이 대기한다. 이곳에서도 작전은 계속된다. 소리 소리가 한번 샘 늙은 보떡 아팀 안 그런 데 도스럭대 хүмүүс гэдэг тохиромжтой ангийн гарддаг газруудыг нь гарддаг тийм гүйдэл байдаг байхгүй яг тэрүүн дээр нэгэд сайн буутай хүмүүс суун тэгээд тэр амтнд мэддэхгүй юм нуус суурьнд биед алдсан тэгээд чимээ анзаа гарч болохгүй хөдөлгөөн гаргаж болохгүй. 저격수들은 사냥감이 나타날 때까지 숨죽이는 기다림의 시간을 보내게 된다. 마치 실제 전투에서의 매복 전술을 보는 듯하다. яваад баачхна явж яхад нөхөндөө харганаар номсон хийгээд өгчин тэр чинь номсон харвана. Ямаанд эмээл тохоод хонь дотор оруулцдаг. Тэр ямаан доороос явж байгаад ямаан дээрээс хулгана харвана. тэгжээ зохиондан гүйдэл дундаас явд дундаас явж байгаа одоо дайсныг харуу ухааныг тэгж зургаж байна. Одоо баячгийн тулд чанга хийдэг л байх, зугаа гаргахын тулд чанга хийдэг л байх. Монголын ам бол зугаандаа биш. Амьдрахын арга нь тэр. Тэгээд дайдах аргын сургууль нь тэр. Тийм учраас одоо дахиж яваа дайсныг бол Монгол алдахгүй шүү дээ. Тэр үеийн харваачлал бол. 이들은 잡은 사냥감을 대자연이 준 선물이라고 한다. 대자연과 싸워 이긴 전리품이자 대자연과 함께 살아가는 몽골 유목민의 삶이기도 하다. Яг энэ ч одоо үргэлгэнд энэ олуулаа яваад одоо ангүй бууна гэдэг чинь одоо бас эрхний хямарт муу шүү дээ. Тэгээд энэ олуулаа явж байгаа юм шин тэгээд одоо яг цон гарч ирэх болсон ойлгомжтой болсон. Тэгээд гарч ирэхэд хоёр гөрөөс гарч ирэхэд нэг нь буудлаа. 늑대 사냥에서처럼 세 방향으로 진격하는 전투 조직을 기마단 시범에서도 볼 수 있다. 칭기즈칸 군대는 중앙군을 중심으로 양옆에 좌군과 우군이 배치되어 세 방향으로 진격하는 것을 기본 대형으로 했다. 그리고 전투 상황에 따라 흩어졌다 뭉쳤다를 자유자재로 다양한 전술을 구사했다. 당시 몽골군은 이런 변화무쌍한 전투 대형으로 적을 포위하고 공격하고 후퇴하고 다시 공격하기를 반복했다. 몽골군의 군사 조직은 천호제라 불리는데 이는 10호에서 100호, 1000호, 10,000호씩으로 구성되는 유목민의 오랜 전통에서 유래됐다. 중앙에 칸의 게르가 있고 가까운 곳에 친위대인 케식텐의 게르가 있다. 좀 떨어진 곳에는 병사들의 게르가 원형으로 군집해 있는데 전투 시에는 세 방향으로 진격했다. хүн дотор хинэн нэр зэрэгтэй байна. Тэр 10-ын даргуулах ёстой. Тэндээс
Үнэхээр өөрийнхөө тэр хүч чадал илүүгээ харуулах юм бол 100-ын дарга, 1000-ын дарга энэ бол өнөөдрийн ардчилын зарчим. Тухайн үед ямар нэгэн одоо хааны удмын тийм лут одоо сурвалжтай ноёдын тэр хүүхдүүдийг хинэж 10-100 мянган даргад тэр угсаа сурвалжийг бодож тавьж байгаагүй. 칭기즈칸군은 전쟁터에 가족을 동반했다고 하는데 이는 확실한 병참부대의 역할을 했다. 부상을 당한 병사는 집으로 돌아가 가족의 보호를 받으며 치료를 받을 수 있었고 전투 시엔 필요한 물품을 공급받을 수 있었다. 이 또한 칭기즈칸 군대가 가진 비밀 중 하나다. 그리고 천호제 각 호장은 유목민의 지도자인 만큼 선정에 있어서 신중을 기했다. 이는 천호장 예순배이와 관련된 일화에서 엿볼 수 있다. Миний шадар Есүнбэ баатардаг эрмгийн хүн. Тэр ямар ч тулаанд орсон эцэц цуцхыг үлэмээд. Гэхдээ доор хүмүүсийн өөртөөгөө адилтхан боддог. Гэвч ийм хүн мянгатын ноён байж чадахгүй. Мянганы ноён хүн цэргүүд ядарч цуцах, өвчин зовлон бүгдийг өөртөөгөө адилхан бодож байх хүн байдаг. 칭기즈칸 군조직에서 빼놓을 수 없는 게 바로 캐식텐이라는 친위대다. 이들은 칭기즈칸의 측근에서 야간 경비, 요리, 비서 등의 임무를 수행했는데 칭기즈칸이 중앙 집권화를 위해 만든 특수 조직이다. Зүгээр нэг одоо нэг зэрэгээс энийг одоо гიშгтэн болгож аваагүй шүү дээ. Чингис хамгийн дотын найз нөхдийнхөө үр хүүхэд өрсөөр тэр гიშгтэн зэрэгээ бэлдвэсэн. За энэ бол олон төрлийн ачаал багтал. Нэгдүгээр тийм чинь улс төр ачаал багтал. Тэндээс бослог гарахгүй да. Тийм. Бослогыг хамгаалах хүн дотроос бослог гаргаж болохгүй шүү дээ. Наацхан шиг. Тэгээд тэр чинь дандаа хүч чадалтай байлдаа шалгарсан, үнэнч ааваас нэгтлээд үр хүүхдээ хүрсэн найзалсан, ах дүүнэр болсон ийм хүмүүсээр ийм цул гიშгтэн зэрэг байгуулсан. 우리는 칭기즈칸의 탄생지 주변에서 그의 어린 시절 흔적을 찾아보기로 했다. 러시아 국경과 맞닿은 다달소음 마을. 이곳은 800년의 세월이 말해주듯 유목민 게르 대신 벽돌집이 들어서고 정착 생활을 시작했다. 그 옛날 이웃 부족이었던 이들은 지금은 칭기즈칸이 원했던 것처럼 하나의 몽골 속에서 평화롭게 살고 있다. 7개 언덕이라는 뜻의 델리운 볼당. 적들이 쳐들어오는 것을 망보기 위해 몽골 유목민들은 언덕 위에 게르를 짓고 살았다. 그래서일까 한 언덕에 칭기즈칸의 탄생 오보가 있다. 몽골인들은 이곳을 성스러운 장소로 여기고 있다. 이곳에서 소원을 빌면 이루어진다고 믿는다. 하지만 칭기즈칸의 탄생지라기엔 너무 초라한 모습이었다. 칭기즈칸 1162년에 여기서 태어나시다라는 비성문만이 이곳이 탄생지임을 확인해준다. Чингис хааны сүлд хиймэр лундаа бүхэл одоо сайн сайхан зүйл нь оршсон ариун дагшин энэ онгон газар ийм одоо сайхан байгальтай газар би өсөж төрж тэр хүний агаараар эмсгэлж тэр хүний одоо ундаалж исэн усыг нь ууж тоглож исэн тэр дэнж дээр нь тоглож онон голд нь шумбаж олон сайхан одоо газраар нь одоо нутгаараа одоо аялж одоо байгалийн сайхныг үзэж ингэж
явдаг юм аа. Манай дадлсан одоо их онцлогтой. 마을 한편에 어린 태무친을 그려볼 수 있는 곳이 있다. 초원에서 뛰어놀다 갈증난 목을 축이려 달려왔을 태무친. 바로 칭기즈칸이 어린 시절 즐겨 마셨다는 샘물터다. 탄생지에서 저 멀리 보이는 곳이 바로 몽골의 성산 부르칸 칼둔산이다. 칭기즈칸은 전투에 임할 때마다 저 성산에 올라 하늘 신께 기도를 올렸다고 한다. 어린 시절 그에게 불행이 닥친다. 그가 9살 때 아버지 예수게이가 타타르 부족에 의해 독살당한 것이다. 칭기스칸의 가장 중요한 성장 요인은 어려운 환경이었습니다. 이 어려운 환경이라는 조건이 없었으면 칭기스칸과 같은 위대한 영웅이 나오기 어려웠을 겁니다. 칭기스칸은 그 당시 아버지를 잃었습니다. 고아였고 아무런 도울 수 있는 사람이 없었고 그대로 내버려두면 그 가족과 함께 죽을 수밖에 없었던 사람입니다. 최근 건립된 태무친 박물관에서 그의 어려웠던 시절을 엿볼 수 있다. 먹을 것이 없어 풀뿌리를 먹고 포로로 잡혀가 탈출하는 등 힘들었던 이곳의 시절은 훗날 칭기즈칸으로 만든 씨앗이기도 했다. 그런데 우리의 기대와는 달리 이곳의 박물관도 탄생지 주변도 별 볼거리가 없었다. 왜일까? 우리가 오늘날 13, 14세기 몽골인들의 삶의 흔적을 찾아볼 때 참 찾아보기 힘든 거는 이 사람들이 이런 삶의 그 정착 건물이라든지 우리가 말하는 문화유산을 남기지 않았기 때문에 그런데 그 이유는 이 사람들이 문화가 떨어진다든지 또 어떻게 보면 수준이 낮아서가 아니고 삶 자체가 옮겨 다니는 생활이었기 때문에 남길 필요가 없었다는 거예요. 후손들이 만들어 놓은 태무치는 오늘도 고향 땅을 굳건히 지키고 있다. 다달솜에 유일하게 자리 잡은 몽골 중등학교. 칭기즈칸의 영정 아래 아이들이 열심히 공부하고 있다. 이곳은 칭기즈칸의 고향답게 그에 대한 관심이 남다르다. 한때 칭기즈칸에 대해 공부할 수 없었던 사회주의 시절과는 다르게 오늘날 아이들은 몽골의 역사와 그의 정신을 자유롭게 배우고 있었다. За хамгийн гол нь Чингис гэдэг тэр агуу хүнийх нь одоо хувь биш түүнийг одоо дэлхийг бүтэн эзэлсэн тэр дайнч хүнийх нь хувьд биш зүгээр л энэ Тэмүүжин гэдэг хүү маань ямар хүү байваа, ямар амьдралын бэрхшээл нухчаан дундаас өөрөө босч өндийж ирвэ, ямар сэтгэлийн тэнхээтэй байв, ямар үйлийг тэр хийж чаджээ гэдгийг бид нар нөгөө өнцгөөс харж хүүхдүүдэд ойлгуулах гэж байна. 최근 몽골 정부는 전통 되살리기에 힘쓰고 있는데 그중 하나가 몽골의 옛 문자인 몽골 비칙이다. 문자의 필요성을 느낀 칭기즈칸의 지시로 만들어진 몽골 비칙은 오늘날 아름다운 예술 문자로 재탄생되고 있다. 다달솜에 위치한 고르반노루 휴양소. 1962년에 세워진 칭기즈칸 탄생 800주년 기념비는 몽골의 아픈 현대사를 대변해주고 있는데 이 기념비에는 칭기즈칸의 유명한 말이 새겨져 있다. Алдвын алжааваас алжаа тугай. Ахуй төрмийн бүү алдар тугай. Бүтэн бие минь бос цов тугай. Бүрэн улс минь бүү сандар тугай. 억압의 시간이었던 사회주의 시절에도 몽골인은 그들의 영웅을 잊지 않았다. 자신의 아픔을 무릅쓰면서도 가슴 속에 칭기즈칸을 품고 싶었던 것이다. Ингээд энэ хөшөө болсноос хойш энтэн одоо байдал биш болоод одоо үндэсний үзэл гаргасан багсан гэдэг юмнаас болж энэ хөшөөг босгосон хүмүүсүүд одоо хэрэг тоологдод төмөрч дараа ажилласаа бууж махвал уран бүтээлч одоо 11 жил шорон суув.
울란바토르로 돌아가는 길. 가도 가도 끝이 보이지 않는 몽골의 대평원에서 칭기즈칸의 마지막 비밀과 마주한다. 오늘날에도 통신 상황이 어려운 이 땅에 800년 전 세계적인 통신망이 있었다. 그것이 바로 역참제다. 그 옛날 몽골 평원 곳곳에 설치되어 있는 역참엔 수많은 전령들이 오고 갔을 것이다. 전령이 소지하고 있는 마패는 게르게 또는 투라 불리는데 영원한 하늘의 뜻 아래 위대하게 모시며 잘 보호하라고 적혀 있다. 역참제는 전쟁이 잦아지고 영토가 넓어지자 칭기즈칸이 몽골 유목민의 전통적인 통신 방법을 군사 목적으로 제도화한 것이다. 역참에는 늘 말과 사람이 배치되어 있었다. 당시 몽골의 옛 수도이자 군수물자 보급소 카라코롬을 중심으로 유라시아 대륙을 거미줄처럼 엮고 있는 역참제 정보망은 당시 세계에서 가장 넓고 빠른 정보망이었다. 그런데 이것이 우리가 보통 생각하는 연이 통신 시스템하고는 다르다는 겁니다. 그건 무슨 얘기냐면은 그 정거장 마리 집합소에서 다른 정거장으로 가기 위해서 거기 어떤 장애물이 있으면 우회로를 가서 스스로 최단거리를 찾아가는 방식이다 그렇습니다. 그래서 이거를 오늘날로 따지면은 인터넷 방식, 프로토콜 방식, 디지털 방식이라고 할 수가 있습니다. 동서양의 상인이 오고 갔던 13세기 실크로드. 이 길로도 정보망은 이어졌다. 칭기즈칸은 상인들을 보호해주는 대신 적국의 정보를 얻었고 그 정보를 활용해 고도의 심리전을 펼쳐 전쟁에 승리하기도 했다. 바로 호레즘과의 전투에서였다. 호레즘으로 대항хийхийн тулд өрчилсөн их олон арга ажиллагаа явуулсан. Тэр нь одоо Мухлай цэргийн их жанжин. Түүнийг явуулж нэгдүгээрт их сурталчилгаа хийлгэсэн. Хоёрдугаар тэнд бол хар мортнууд гэдгийг илгээсэн. Тэр хар мортнууд гэдэг нь юу гэхээр хар хувцастай, хар морьтой өдөр явдаггүй, шөнө явдаг. Шөнө явж байгаад одоо хүрэх газараа хүрдэг. Тэгээд энэ зүйлсээ хавилгадаг. Энэ хар морьт гэдэг нэг үг байдаг. Энэ бол цэргийн дайн тактикийн их том үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэ дээр би энэ хар мортнуудын үйл ажиллагаа маш их нөлөөлсөн гэж бодож байна. 호레즘 전투의 승리로 칭기즈칸은 서역까지 진출하며 유라시아 대륙의 절반 이상을 정복하게 된다. 칭기즈칸, 그는 역사상 가장 넓은 영토의 주인이 된다. 그는 훗날 그의 인생을 이렇게 회고했다. Тэнгэр таалгалвэ. Эгэл нэгэн болж дахин төрөх бол. Би аглаг згүү нутагтан хоноо дугаан маллаж ард иргэд чигээр идээс оглож зовлон зүдгүүрэн хамтдаа туулах бол. Би ард иргэдээ үрд хүүхэд чигээр цэргүүдээ ах дүү шигээ бодож явсан. Цоозон тулаанд би манлайдан зогсдог байсан. Энэ амьдралдаа би их хэргийг бүтээлээ. Хөх тэнгэр. 칭기즈칸은 1227년 서하 원정 도중 죽음을 맞이하게 된다. 유목민답게 그는 무덤의 흔적조차 남기지 않았다. 칭기즈칸, 그는 오늘날 어떤 이미지로 기억되고 있을까? 훗날 그려진 그의 초상들은 잔인한 정복자로 혹은 온화한 희연자의 모습으로 그를 묘사하고 있다. 칭기즈칸, 그는 정말 세계를 정복할 야욕을 갖고 있었던 것일까? Одоо энэ уран сайхны кинон дээр, уран зохиол дээр Чингис угаасаа ингээд нүүж хаад атгаа төрсөн. Угаасаа дэлхийн байлдан дагуулгын төрсөн хүн. Айгуул одоо би дэлхийн байлдан дагуулгын хилд орсон ухааны бичээд байна шүү дээ. Тэр тийм биш. Тухайн үеийн Монголын их Монгол улсын байгууллагын дээр тэмцээд тухайн үеийн Монгол улсыг хамгаалах арга нь юу байсан бэ? Байдагнаас өөр ямар ч хамгаалах арга байхгүй байсан. Бидний дайсныг үг тэр хорезм хипчагийн битээ оргонууд гэхэл хүчээ нэгтгэдэг. Орос руу дайрдаг. Оросууд дарагддаг.
дарагдаа цаашаа Унгар руу явдаг. Ингээд одоо Унгарт хүрэх жишээтэй. Тэгэхээр энэ бүхний эцэсний өвгтөр Чингис хаан дэлхийг байлдан дагуулна гэсэн ийм санаа байгаагүй. 많은 사람들은 칭기스칸을 아주 무시무시한 정복자, 더 나아가서 무슨 살인마 같은 이미지를 갖고 있을지 모릅니다. 그러나 그는 순전히 오해입니다. 자, 이걸 한번 이렇게 생각을 해봅시다. 일본의 원자폭탄을 투하키로 결정한 미국의 트루먼 대통령은 어떤 사람이겠습니까? 그 사람이 굉장히 무시무시한 사람이라고 생각하는 사람은 없습니다. 다만 그런 결정을 했을 뿐이고 그것이 인류사를 바꾼 것입니다. 칭기즈칸이 죽고 아들 우구데이 칸과 손자 쿠빌라이 칸은 엄청난 영토를 확장하며 대몽골 제국을 이룬다. 유라시아 대륙을 넘나들던 대몽골 제국은 비록 전쟁을 통해서 다른 민족을 아프게 했지만 오랜 세월이 흐른 후 새로운 의미를 갖게 된다. 몽골이라는 하나의 정권하에 중앙아시아 전적을 통합함으로써 동서 간의 교류를 비약적으로 확대시켰다는 겁니다. 그래서 실제로 이제 13, 14세기 하면 몽골의 시대인데 몽골의 시대 이후에 서양 사람들이 이른바 이제 이 바다로 진출을 하고 그 이후에 서양에서 르네상스 근대화가 일어나는 것은 몽골 사람들이 이루어놓은 동서 교류 또 동서 교역의 확대의 그 결과라고 보시면 됩니다. 칭기즈칸. 오늘날 세계는 정복자 칭기즈칸이 아닌 리더로서의 칭기즈칸으로 새롭게 바라보고 있다. 칭기즈칸은 몽골 평원의 한 변방이었던 몽골 부족을 거대한 제국으로 만들었다. 흩어져 있던 몽골 유목민을 하나로 뭉치게 하고 약한 자의 마음을 이해하고 그 편에 서서 당시 혁신적인 지도자의 길을 걸었던 칭기즈칸. 평범한 사람으로 다시 태어나 백성들과 함께 웃고 함께 울고 싶어 했던 칭기즈칸. 그는 위대한 칸이었다. 그는 각오 없지만 그를 부르는 영웅의 노래는 오늘도 드넓은 몽골 평원 위를 흐르고 있다.